আরে ওয়া তুই বিরাট পরীক্ষার পেখা সং যত তাবো গো পরীক্ষার পেখা Anggur paikha. ওকে রিলস ভিডিও শর্ট পুরা নব থামাयो फिफ्थ सेमिस्टार नि अब बेंगली पेपर Pokas. अब के देवेंद्र apa अब के विमल Cokpet. सब थामायो परीक्षा मोटामोटी पाइखा तिनी होसिनि आरो कांसा सिमि दङ फाउन्डेसन 27 तारिखआव पाइनाय पुरा 5th सेमिस्टार नि बर 6th सेमिस्टार कानाय ओइ नखले तामा फादिबा